श्रीमन्नारायणीयं दशकं 6। एवं 14 जगन्मयतां गतस्य पाताళमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मने जङ्घे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्थो फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगताश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वगन्ध चन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोद्धरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्मैह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणापतयोर्नकास्ते हस्तुष्ट्रसैन्दवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यत्सरित्समुदयस्तरवश्चरोमजीयादिदं वपुरनेर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।